Kaway-kaway, sir. Butas dagat mo eh. Gani. Sabi mo ambak, no? Atong tubig, guys. So, very clear. Yan. Ayan. Kung gusto nyo mag-jet ski, mag-boating po, may available tayo. Ayan. May mga guest na tayo, guys. From Coronadal. Magbalik daw sila. Ayan. Ayan po. Yung water natin so clear po. Ayan. Ayan po. So, pa-relax talaga yung ambience ng ating place, guys. Ayan. Come and visit.